नाजरीन, आप देख रहे हैं J&K होराइजन्स और मैं हूं सैयद मुशर्रफ शाह। आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू सुनाने जा रहे हैं और उस गुफ्तगू के लिए हमने ज़हमत दी है हमारे पुंछ की एक जानी मानी शख्सियत जिन्होंने बतौर उस्ताद अपना लोहा मनवाया, बहुत ही बेहतरीन मुकर्रर और बहुत ही बेहतरीन राइटर जनाब मोहम्मद सादिक वासिल साहब, जिनका ताल्लुक़ कलाई से है और हम उनको खुशामदीद कहते हैं अपने इस चैनल में। आज की डेट में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इन्होंने कुछ शख्सियात के ऊपर सर हासिल तबसरा बतौर आर्टिकल्स किया है और इनके एक आर्टिकल की मदद हमने भी ली। वो हमारे जो कलाई के चौधरी मोहम्मद शफ़ी साहब थे, जिन्हें मौलवी मोहम्मद शफ़ी साहब भी कहा जाता था, तो उसके लिए भी हम आपका शुक्रिया करते हैं जनाब, आपने हमारी मदद की। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी साहब से, और हम चाहेंगे कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो है वो उनके ताल्लुक़ से जो इन्होंने मालूमात इकट्ठी की हैं तो उनके ऊपर ये तबसरा करें, और वहीं से हम जो दूसरा हिस्सा इसका होगा वो मियाँ बशीर अहमद लारवी साहब के ताल्लुक़ से भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो हज़रत, ये कैसे ख़्याल आया और फिर आपने लिखना शुरू कर दिया और फिर वो जो चीज़ें थी वो आपको यकीनन इंस्पायर करती चली गई? तो पहले हम चाहेंगे कि आप अपने ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को बताइए, क्योंकि जो हमने बताया वो कम है, जो आपकी शख्सियत है वो चंद अल्फाज उसके लिए काफ़ी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ख़ुद अपनी ज़ुबान से हमारे नाज़रीन को अपने बचपन का जो सिलसिला रहा, फिर तालीमी सिलसिला, फिर उसके बाद आपने नौकरी भी की और समाजी खिदमात में भी आपका एक अहम रोल रहा, उस ताल्लुक़ से पहले आप गुफ्तगू करिए, फिर हम हमारे अपने असली मुद्दे पे आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मोहतरम शाह साहब, असल में बात यह है कि हम कलाई के रहने वाले हैं। कलाई के एक गाँव में बहुत अच्छा और बड़ा छोटा सा गाँव है, लेकिन आज भी उसके अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जी। उस ज़माने के अंदर 1947 से पहले मेरी पैदाइश मेरे वालिद साहब के बकौल 1941 या 42 थी। अच्छा, जिन दिनों क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उस वक़्त ऐसा हुआ कि 47 का पूरा वाक़या मुझे याद है। अच्छा। आज जितने भी थे बड़ा पुरुष आशो वाला था, कोई दाएं जाता था, कोई बाएं, कोई मगरिब, कोई मशरक वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अफरा तफरी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान जो है वो कहीं नहीं गया। हमने भी हिजरत का सवाब लिया, जहाँ से हाल ही चले गए। अच्छा, इतना अच्छा सवाब नहीं इलाके में, बाकी हम कहीं नहीं गए। उसके बाद यहाँ हमारे एक ब्रिगेडियर साहब हुआ करते थे बड़े दिन से, उन्होंने आकर यहाँ सुकून दिलाया, लोगों को बुलाया। अच्छा। उसके थोड़ी दिन के बाद शेख साहब आए और शेख साहब के साथ एक बड़ी शख्सियत हम देख रहे थे। हम भी आए वहाँ। उस ज़माने में खजूरें तकसीम हुआ करती थी। अच्छा, हम खजूरें लेने के लिए आए और छोटे थे, पुंछ में आए तो किसी ने कहा कि ये बुजुर्ग लोग, इनका नाम मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी है। अच्छा, बहरहाल वो ज़हन में आ गया। वो उसमें उस वक्त हमारा कोई नहीं था। उस हालात के बाद फिर हम कलाई में, हमारा 1951-52 में एक प्राइमरी स्कूल खुला, उसके अंदर हम दाखिल हो गए। हमने 2-3 साल 4 साल पढ़ा। पढ़ने के बाद मालूम हुआ हमारे माशी और घरेलू हालात कुछ ऐसे अच्छे नहीं थे जी। वो अक्सर लोगों के हालात ऐसे ही थे। वो ज़माना ऐसा था कि उसमें करेंसी थी नहीं, बस वही ज़मीन से जो निकलता था। मेरे बड़े भाई बशीर अहमद लारवी साहब, किसी न किसी वजह से उनको यहाँ पुंछ में मिडिल स्कूल हुआ करता था, हायर सेकेंडरी जो है आज। अच्छा, उसमें उनको दाखिला हो गया, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं था। अच्छा, वैसे ही नहीं थे? हाँ, वालिद साहब गरीब थे और उस वक़्त ऐसा हुआ कि मुझे मालूम हुआ, मेरे मामू जान थे काजी हसन मोहम्मद साहब, आजकल उनके बच्चे जो हैं DIG हैं, इरशाद साहब उनके
नानू लगते हैं लिया जी साहब की। अच्छा माशाल्लाह। उन्होंने मुझे पकड़ा, कहा कि चौधरी गुलाम हुसैन लसानी ने एक मदरसा कायम किया है जिसमें वहीं खाना पीना सब बच्चों की रिहायश और पढ़ाई भी है। अच्छा। मेरे वालिद साहब खुश हुए और वहाँ में मुझे दाखिल करा दिया। अच्छा, ये कहाँ पे था मदरसा, इसकी लोकेशन? ये लोकेशन लसाना में खास। अच्छा, प्रॉपर अपने प्रॉपर जो इस वक्त जामे मस्जिद बन रही है, यही मस्जिद उस वक्त थी। अच्छा। और इसके साथ कमरे चौधरी गुलाम हुसैन लसानी ने खुद बनाए थे और मदरसा कायम किया था रेजिडेंशियल हॉस्टल के तहत। बच्चों का तालीम भी वहीं, खाना भी वहीं। और वहाँ एक बहुत बड़े कीमती उस्ताद आए थे, मौलाना अब्दुल करीम साहब लसानवी, उनका नाम था। अच्छा। और दोनों भाई आए थे, मौलाना अब्दुल करीम साहब, मौलाना सईद साहब। अच्छा। 2 साल वहाँ हम उनसे पढ़े। अच्छा। पढ़ने के बाद चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी का ताल्लुक शायद दारुल उलूम देवबंद से किस तरह था वो बहरहाल मैं आपको बताऊंगा कभी किसी वक्त में। जी जी। उन्होंने हमें यहाँ से दारुल उलूम देवबंद भेज दिया। अच्छा। और वो जमाना ऐसा था कि यहाँ से चौधरी साहब ने एक खत लिखा जम्मू किसी आदमी के नाम। अच्छा। कहा कि इनको परमिट बना कर दो। बात मैं अजीब बात कर रहा हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर का हमारे यूपी में हिंदुस्तान की रियासतों में जाने के लिए पासपोर्ट परमिट बनता था। अच्छा। हमने पासपोर्ट 1957 में, अच्छा, 57-58 में हमने पासपोर्ट बनवाकर दारुल उलूम यूपी के, अच्छा, देवबंद यूपी में है, यूपी में। जी, जी, जी। तो वहाँ गए हम। आजकल तो वो उसकी बड़ी खिदमत और वो उस वक्त भी थी जब हम गए ना, उस वक्त भी पूरी दुनिया के तलबा वहाँ मौजूद थे। अच्छा। पूरी दुनिया के, ये नहीं कि वही कुछ 1957-58 में पूरे। अच्छा। वहाँ के बड़े बड़े बादशाह आया करते थे हमारे दौर में। उस वक्त जो है हमारे शेख साहब भी हमारे दौर में एक दफ़ा वहाँ गए दारुल उलूम में। अफगानिस्तान के बादशाह होते थे ज़ाहिर शाह जी, वो आए थे, हमने उनको भी देखा था। अच्छा। बहरहाल बहुत सारे लोग ऐसे थे कि ये इंडोनेशिया का एक सदर गुजरा है महातीर मोहम्मद। अच्छा, हाँ जी, बड़ा नाम। ये हमसे पहले वहाँ से फारग होकर गया है। अच्छा। महातीर मोहम्मद। और ये इतना लायक लड़का था। वहाँ जाकर बहरहाल हालात बने इसके। दारुल उलूम देवबंद में हम तकरीबन मैं 58 में दाखिल हुआ हूँ। अच्छा। और 1964 में फरागत हो गई है। अच्छा, अच्छा खासा वक्त लगाया। इस दौर में जो मैं आपसे अर्ज करूँ, इस दौर में मेरे बड़े भाई जो यहाँ, क्योंकि ऐसे असबाब नहीं थे जी, वो ये किसी तरह ओरिएंटल कॉलेज श्रीनगर में चले गए। अच्छा। और वहाँ इनका ताल्लुक मियां निजामुद्दीन साहब से हो गया। अच्छा। और तो मियां निजामुद्दीन साहब ने यही अल्लाह का कर रहा है, ये कोई होता है इस किस्म का। तो मियां निजामुद्दीन साहब ने इनको अपने पास बुला लिया। अच्छा। जिन्हें आनेस्ट और ध्यानत अमानत में ज़रबुल मिसल थे। तो वहाँ इन्होंने बड़े अपने खास कर, मैं अजीब बात कहूँ, शायद किसी वक्त में अल्ताफ साहब को भी कुछ दिन इन्होंने पढ़ाया, मेरे बड़े भाई लाली साहब। अच्छा, ये एक और ताल्लुक। अब इस ताल्लुक से मैं दारुल उलूम देवबंद से जब आया करता था जी, तो घर आया तो मैंने पूछा कि बिरादर आए नहीं है? कहा नहीं आए। तो मेरे वालिद साहब ने कहा जाओ लाल शरीफ जाओ, नारे एक बुजुर्ग है उनसे मुलाकात करो, तो मौलवी बन गए हो, ये करो। अब मैं इसके बाद गया हूँ, मैं श्रीनगर गया, वहाँ से मैं लाल शरीफ गया। अब मैं देखना चाहता था कि ये बुजुर्ग कैसे हैं, क्योंकि उस वक्त मैं अच्छा पढ़ा दारुल उलूम में, बड़ा इल्मी एतबार से। दारुल उलूम वो जगह है जिसमें पूरी दुनिया के लोग आते हैं। अच्छा। और सारे तालिब इल्म थे, मेरे बड़े दोस्त थे अफ्रीका के, यही से अफगानिस्तान के भी दो मेरे बड़े दोस्त थे, इज्जतुल्लाह अब्दुल। बहरहाल ये है कि मैं आया तो मैं चला गया वहाँ मैं गया तो मैं जाकर देखा कि मियां निजामुद्दीन साहबदार भी बैठे हुए हैं। तो मेरे बड़ी भाई ने जाकर तारफ कराया, हजरत ये मेरे छोटे भाई हैं और ये आए हैं बहरहाल आपसे मिलने के लिए आए हैं। क्या कहते हैं? हाजी ये दारुल उलूम देवबंद में पढ़ते हैं। अच्छा। बड़े बैठे और बड़े अच्छे ढंग से मुझे, और एक उनका मुझे बड़ी खुसूसियत के साथ आपसे अर्ज करूँ कि उनका ये तर्ज अमल था कि उलमा को और कदर की निगाह से नहीं, दो को, उलमा और अहले बैत को अच्छा बड़ी कदर की निगाह से देखते थे और खड़े होकर मुसाफा करते थे। अच्छा। जब इन मेरे भाई ने ये कहा, मैं क्या था जी, छोटा सा तालिब इल्म था उसका, मेरा था ही ऐसा कोई नहीं। तो मैंने जब देखा तो उठकर मिले। अच्छा। ये इतनी बड़ी शख्सियत उसका मेरे और बैठे हम, और बैठने के बाद बातचीत हुई तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, क्योंकि ताल्लुक मेरे भाई की वजह से था, मेरे साथ तो था नहीं। मुझे पूछा कि ज़ालिकल किताब ला रहा है वफ़ी, ये किसने? मियां निजामुद्दीन लाली। मैंने कहा कुरान पाक में ज़ालिकल किताब वो ला रहा है वफ़ी, ये कुरान पाक, इसमें कोई शक नहीं। तो वो उसके पीछे जो बैकग्राउंड थी ना वो उसकी तरफ ले जाना चाहता। और मैंने कहा कि अजीब आदमी, मैं उनका एक बताऊं क्या है। उन्होंने कहा ज़ालिकल किताब ला रहा है, मैंने कहा कुरान पाक, इसके अंदर कोई शक नहीं।
انہوں نے کہا کہ شک نہ ہوتا مولوی صاحب یہ ساری دنیا کیوں نہ مان لیتی, یہ قرآن کو کیوں نہ پڑھنا شروع کر دیتی, مان لیتی. اندازہ لگتا ہے کوئی نہ کوئی شک ہے. اب میرے دل میں مولویت ہونے کے ناطے یہ آیا, دیکھو یہ کیا یہ پیر صاحب جو ہیں یہ مجھے تو ڈول کر کے اب ہوتا ہے طالب علم. میں نے سوال دیا, میں نے کہا ذالک یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے. اگر اللہ ہر شے پر قادر ہے تو اللہ اپنی ذات بھی, اللہ ہے کوئی نہ, اس پر بھی قادر ہے. مسکرائے اور بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا کہ آپ نے بیضاوی شریف میں پڑھا ہوگا شے بمعنی مشی. میں نے جس وقت یہ دیکھا کہ اس بزرگ کو جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے, یہ بیضاوی کا نام لے رہا ہے اور کہتا ہے شے بمعنی مشی. میرا تو وہ پھکلاتے سے پھوک کم ہو گئی, ڈاؤن ہو گیا. ادھر تھوڑا بڑے لیول کی سمجھ ہے دوسری طرف. اچھا, اس کے بعد جس وقت ہوا تو بس میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر کے بعد لوگوں سے بڑے بڑے لوگ آئے. میرے سامنے کوئی منسٹر تھا اس وقت جموں کشمیر کا, وہ آیا بیٹھے ہاتھ کیے آگے. میاں نظام الدین لاروی نے کھڑے ہو کر نہیں ملا. بہرحال یہ ایک ضمنی سوال ہے. سمجھ گیا بات کہ وہ علمی لوگوں اور اہل بیت کی کتنی قدر تھی ان کے ذہن میں کہ وہ الگ سے احترام دیتے تھے. اچھا, وہ بہرحال آئی گل. تھوڑی دیر بعد میں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ فرمائیے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, آپ بتائیے آپ کا کیا مفہوم کیا ہے اس کا؟ دیکھیے بھائی بات جو جواب کی شاہ صاحب بڑی پیاری ہے. فرمایا کہ ذالک الکتاب السماء والارض, عربی میں السماء والارض وما بینہما من کل شیء هو کتاب اللہ. آسمان زمین کے درمیان جتنی شے یہ اللہ کی کھلی کتاب ہے. اس کتاب دیکھو جاؤ درجے سے پوچھو وہ کہے گا یہ پہاڑ ہے, یہ پانی ہے, سمندر ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. کوئی انکار نہیں کرتا اللہ کی اس لکھی ہوئی کتاب کے. اور جس سے بھی پوچھو ذالک الکتاب لا ریب. میں نے کہا واقعی کہا جا کر بیضاوی کے خوبصورت جو پیغام اس کے بیچ میں انہوں نے سنایا, جہاں عام آدمی کے فہم میں یہ بات نہیں آ سکتی, انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا اور کہا کہ بالکل. اچھا, اس کے بعد پھر میرے دل میں ایک سوال تھا کہ اس نے مجھے اٹھ کر ملا, بھائی کیا میں ہوں, کیا ہوں, مطلب یہ کہ ان کے حساب سے میرے سامنے میرے سے بڑے لوگ منسٹر آیا اس کو بیٹھ کر. تو میں نے یہ سوال کیا بعد میں نے کہا حضرت کہ آپ بڑے لوگوں سے بیٹھ کر اور مولویوں سے کھڑے ہو کر مسکرائے, کہنے لگے یاد رکھ لو دو شخصیت جو ہیں علماء اور آل بیت سادات خاندان, ان کو اللہ تعالیٰ نے مخصوص طور پر انعام سے نوازا ہے. علماء اہل بیت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے, علماء کا یہ اندر جو ہے اس برتن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک کے لیے مخصوص کیا. اللہ اپنی بات کو جس کے اندر رکھنا, جس برتن میں رکھنا چاہتے ہیں, اس کی قدر ہم سب کو کرنی چاہیے. کتنی خوبصورت بات کہی. اور کہا کہ علماء کا اعمال اپنی جگہ, اس سے وہ نمٹ لے گا, لیکن ہم کیوں خدا کی ناراضگی لیں. علم ان کے پاس ہے, اس کی تو اور آج ہم کہتے ہیں وہ فلاں مولوی ایسا, فلاں مولوی ایسا, فلاں پہ. کہا کہ تم اللہ کے فیصلے کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نے قرآن و حدیث کا جو ظرف بنایا, جو مقام بنایا, اب تم اس کے میں کیا کرتا. میں خاموش ہوا. ایک بات مجھے اور تھوڑی سی یاد آ گئی ان کے بارے میں کہ بہت سارے لوگ آئے, ان کو آ کر ان کی مرغوبات, دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں, جو پسندیدہ چیز گھر میں ان سے پہلے پوچھتے تیری بکریاں, تیری بھیڑ, تیری گائے, تیری بہن, جو جس کا مرغوبات ہو, اس کو پوچھنے کے بعد اب اس کو پھر لاتے ہیں کیا کہ اگر یہ سب اللہ نے تجھے دیا ہے. کیا بات, کیا یعنی مجھے بڑی پسند آئی بات. اگر یہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے تو پھر اس سے ترقی تو متوجہ کرو, 5 وقت کی نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو. یہ بھی ایک شکر کرنے کا انداز ہے کہ تم نماز پڑھو گے, قرآن پڑھو گے, یہ سیکھو گے تو وہ جو دیا ہوا انعام اس کا وہ ہے تو کسی کا. اگر یہ مال دولت دیا ہے تو یہ کس نے دیا. یعنی مجھے تو بڑا احساس ہوا اس بات کا کہ ان کا ایک طرز عمل جو تھا بڑا مصالحانہ, بڑا مشفقانہ طرز عمل تھا. بہرحال اس کے بعد پھر میں آتا جاتا رہا. دارالعلوم دیوبند میں ہمارا بڑا بہت اچھا رہے, بڑے اساتذہ تھے ہمارے. مولانا کیا نام ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ, قاری طیب صاحب سے ہم نے پڑھا. حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادی, اور بہت بڑے اہل اللہ میں سے تھے, بڑے اہل اللہ میں سے اتنے کہ جن کے بہت سارے واقعات ہیں, وہ اس وقت ٹائم نہیں ہے اس کا. بہرحال دارالعلوم دیوبند سے میں 1964 میں فارغ ہوا. فارغ ہونے کے بعد پھر ہم واپس آئے. میرا ارادہ تھا, میرے کچھ ساتھی تھے افریقہ کے, جوہانسبرگ کے, کچھ اور تھے, اور میرا بھی ارادہ تھا چونکہ ہم سے پہلے ہمارے پونچھ کے ایک بہت بڑے جیاد عالم
حضرت مولانا عبد الغنی ادری صاحب ادر یونیورسٹی میں گئے ہوئے تھے، جو کشمیر یونیورسٹی کے بعد میں وہ رہے ایچ او ڈی عربی کے ایچ او ڈی تھے، وہ گئے تھے تو ہمیں دل میں شوق تھا، یہ واقف تھے ہمارے، ہمیں شوق تھا کہ ہم وہاں جائیں، لیکن کہتے ہیں چونی ہے قسمت، جب میں گھر آیا تو حالات اچھے نہیں تھے۔ اچھا، کچھ ایسے حالات بنے کہ والد صاحب رو گئے، رونے کے لیے کہنے لگے آپ تو فارغ ہو گئے، اچھا واپس آ جاؤ۔ بہرحال پھر آ کر ہم نے 1964 کے بعد 1964 سے لے کر 1969 تک میں پھر اس سماجی خدمات کے اندر، ان چیزوں کے اندر انوالو ہو گیا۔ مولانا شفیع صاحب جس کے بارے میں کہا، یہ میرے برادر لگتے تھے، خالہ داد بھائی سے، پھر وہ پہلے ہی سے یہاں تھے اور وہ ٹھیکیدار بن گئے تھے۔ یہ کلائی کا پل جو اس زمانے میں بنایا تھا، یہ بڑی پرانی بات ہے، بڑی پرانی 1959 میں 58-59 میں بنایا یہ پل۔ تو یہ اس میں یہ اچھے خاصے ٹھیکیدار بن گئے تھے، پہلے منشی تھے بابو رمضان صاحب، اس کے وہ تھے اوورسیر انجینئر اس وقت کہتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر مولوی شفیع صاحب، یہ ہم سارے جو ہے ایک سماجی خدمت کی طرف آگے، حالات ایسے بنے، پھر اس کے بعد کرتے کرتے 1965 کے کچھ واقعات ایسے آئے کہ ہم یہاں رہے۔ یہ باندے غلام قادر صاحب بہت بڑے اچھے آدمی، شیر پونچھ ان کو کہا جاتا تھا، اور باندے محمدین صاحب یہ ہمارے بہت بڑے وکیل تھے اور سیاستدان تھے۔ اس میں تھوڑی سی ہم بولا کرتے تھے، جب ہم لسانے پڑھتے تھے نا، اس زمانے میں ہمارے استاد نے ہمیں تقریر کرنا سکھایا تھا، ٹیکنیک سکھایا، ٹیکنیک۔ میں اور مولوی شفیع صاحب اس زمانے میں بھی جا کبھی عیدگاہ میں کبھی جاتے تھے تو رتی رٹائی تقریر ہوتی تھی تو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے کہ بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، انعام بھی دیتے تھے۔ بہرحال اس وجہ سے ہو گیا، اس باندے غلام قادر اور باندے محمدین صاحب نے 1965 میں چھوٹے چھوٹے جلسے کیے، لوگوں کو اطمینان دلایا، اس کے ساتھ بہرحال سماج کے اندر میں بھی شامل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ان سے بڑے اچھے قریبی تعلقات رہے، والد صاحب سے، باندے غلام قادر صاحب سے یہ وہ۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں اپنے سیاسی طور پر ایک سیاسی طور پر یہ ایسا ہوا کہ ہم 1969 کا واقعہ میں عرض کروں، ہم میرے بھائی پھر ملازم ہو گئے، وہ ٹیچر ہو گئے، تو اس ٹیچر ہونے کے بعد پھر ہمیں اچھی طرح گھریلو طور پر ہمیں کوئی دقت نہیں، بہتری ہو گئی مالیت۔ پھر یہ ہوا ایسا کہ میں سماجی طور پر میں نے بھی کچھ ٹھیکے لینے شروع کر دیے، ایسا جو کہ گھریلو، جب تک کہ دیکھو تین چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء میں سب سے بڑی کمزوری جو ہماری رہی ہے وہ یہ ہے کہ علماء اکثر غریب ہوتے ہیں جی، اور معاشی طور پر اگر آپ مجھے کچھ چیز دے دیں گے اور پھر اس کے بعد مسئلہ پوچھیں گے، اگر مسئلہ آپ کے خلاف بھی جاتا ہوگا میں نہیں کہوں گا، اس لیے کہ میں نے لیا ہوا ہے آپ سے، صحیح ہے، بڑی پریشانی تھی۔ تو میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ خود کفیل علماء ہوں، وہ بات کرنے میں کبھی جھجکتے رہیں گے نہیں، بات سچائی کرنے کے لیے۔ بہرحال اس حالات کے اندر ہم نے، تو میں اس معاملے میں بڑا اچھا، اس معاملے میں ساتھیوں کے ساتھ، یہ ہمارے سارے لوگ تھے ہمارے اس وقت میں، مولانا شفیع صاحب تھے، یہ ہمارے چودھری وزیر حقہ صاحب تھے، ہمارے چودھری اسلم صاحب بھی تھے، چودھری سید صاحب شیندرا والے تھے، یہ سارے جتنے لوگ تھے یہ سیاسی لیڈر تو ہم اس میں۔ ایک بات اس میں یہ ہوئی کہ 1969 میں ہمارے ہندوستان کے صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین وفات ہو گئی، اچھا، اور اس میں ہر جگہ سے غلام محمد صادق وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، اچھا، انہوں نے سب جگہ سے بلایا کہ ورکر آئیں اور ہم تعزیتی جلسہ کریں گے، کس کا؟ جموں میں شہیدی چوک میں یہ جلسہ تھا، اور چیف منسٹر صادق کی صدارت میں تھا، اچھا۔ اب اس صدارت کے اندر ہمارے اس ساتھ میں چودھری وزیر محمد اکرم اور باندے محمدین نے مجھے کہا آپ کو وہاں 5 منٹ ملیں گے، آپ نے کچھ بات پیار کر کے جانا ہے۔ میں نے کہا جی اتنے بڑے جلسے اور چیف منسٹر کی صدارت موقع ملے گا، ہاں چیف منسٹر کی اس صدارت تھی، تو بہرحال مجھے 5 منٹ کا کچھ موقع ملا، کیا کہا، بہرحال اس سے نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آخر میں 2 شعر پڑھے، ایک نظر پوری میرے پاس ہے، اچھا، آئے وہ انسانیت کا ترجمہ جاتا رہا، رہنمائے ہند میرے کارواں جاتا رہا، ڈاکٹر ذاکر، آخر کا شعر تھا، درمیان میں اور بھی ہیں وہ، اس کا نہیں، آخر کا شعر تھا، موت سے ذاکر کے صادق کیوں نہ ہو ایک دنیا کو غم، اس جہاں سے آج وہ پیرے مغاں جاتا رہا۔ یہ بات دیکھتے ہی چیف منسٹر نے، جب میں سٹیج سے نیچے اترا، چیف منسٹر نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا بیٹے کل صبح 10 بجے مجھ سے ملنا، اچھا بیٹے کل صبح 10 بجے مجھ سے، بہرحال آئے گئے۔
हम ये होटल पर रहे, ये हुआ। सुबह 10 बजे मैं शहीदी चौक पीछे जो चीफ मिनिस्टर का आज भी वो वहीं है रेजिडेंशियल जगह, वहाँ मैं पहुँचा। वो सेक्रेटरी जो था उसने मुझे अंदर मिलाया। अच्छा। कहा बेटा क्या पढ़े हुए हैं? मैंने कहा देवबंद पढ़ो। अच्छा। और क्या? मैंने कहा मैं उर्दू है। और क्या? मैंने कहा फारसी भी है। और क्या? मैं डालूंगा। है बेटा बात सुनो, ये लीडरी कम कुछ दिन रहती है, कुछ दिन नहीं रहती, इसका कोई एतबार नहीं होता। हलाल कमाई खाना चाहते हो? बोल रही हो ना? हमें हाँ फिर मैं आपको अरबी टीचर लगाता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। चीफ मिनिस्टर सादिक साहब जी। इत्तेफाक से या कोई पहले था, वहाँ डायरेक्टर आ गए, जम्मू का डायरेक्टर जो है। अच्छा। वहाँ पहुँचा तो इन्होंने अपने हाथ से चीफ मिनिस्टर ने मेरी टीचरी का आर्डर लिखा और उसको दिया और कहा कि पुंछ में वैकेंट पोस्ट पर इनको भेज देना। वाह जी वाह। अब उसके बाद ये लिया, फिर मैं आया घर में। मैंने पहले किसी को नहीं कहा, घर में आया और लिया और फिर मैं जाकर ज्वाइन हुआ। वहाँ कोई तकरीबन 4-5 महीने ही गुजरा था। अच्छा। फिर उसके बाद छतराल हाई स्कूल चला आया, वहाँ भी 1.5 साल लगा। 1.5 साल लगाया मैंने वहाँ। लेकिन ये हमारे मुर्तज़ा खान साहब हैं ना जो MLC हैं, हाँ एडवोकेट जज साहब हैं, जी। इनके वालिद साहब बहुत ही अच्छे आदमी। सरदार और आसिफ हर साहब। जो उस्ताद जाता था, जो टीचर कदर करते थे वो। कदर करते थे अपने घर, और बाद में अपने घर पढ़ाने के लिए रखते रखते थे। थे। और मैं ये दोनों जो है, मुझे याद है कि ये दोनों जो थे 4वीं या 5वीं क्लास में पढ़ते थे जी। और मैंने भी इनको पढ़ाया था। अच्छा। आज भी मुर्तज़ा खान को बड़ी कदर है इसका बात की। जी। कई बात ऐसी हुई तो बहरहाल मैं छतराल कोई मुद्दत रहा। फिर उसके बाद जो है फिर मैं पुंछ चला आया। फिर इस पुंछ में बहुत सारे स्कूलों में, हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ रहा बाकी है। लेकिन एक बात मैंने कोशिश की कि मॉर्निंग असेंबली में कोशिश की कि बच्चों को अल्लाह का तारफ कराया जाए और रसूल अल्लाह की इस्लामी तालीम का कंसेप्ट दिया जाए। जी, जी, जी। हम जिस समाज के अंदर हैं उस समाज के अंदर खास करके हमें असली जो हमारा कानून है, बनाने वाले ने जो कानून दिया है, कुरान पाक में आता है ना जी कि नखनू कसम ना बैनहुम मईशतहुम, जी। सारी दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम्हारी सारी सिचुएशन बनाकर रखी हुई है। जी। तुमने पढ़ना क्या, खाना क्या, कितना रहना है, कितना जिंदगी गुजारनी है, वो है। अलबत्ता जो मेरे पास आना है, जिस मुल्क के लिए हमेशा रहना है, उसके लिए तैयारी करके आना। जी। अब हम तैयारी वो करते हैं, इम्तिहान जो है वो इधर है, रिजल्ट वहाँ निकलेगा। हाँ, हम तैयारी करते हैं, उसकी जो तैयारी हो चुकी है हमारे मुकद्दर में लिख चुकी है, और वो तैयारी जिस तैयारी पे हमने जाना है वो मुकद्दर में नहीं, वो हमारे अमल पर है। तो उस लिहाज से बहरहाल ये है कि ये इस मामले के अंदर में बड़ी अच्छी टर्मिनल। फिर हमने स्कूलों के अंदर भी कोशिश की और स्कूलों में हम अपने एक बात कोशिश की, मैं मुझे तजर्बा है ये शाह साहब, जो आदमी खुलूस के साथ काम करेगा अल्लाह ताला उसकी औलाद में ज़्यादातर खुशहाली और बरकत देगा। जी, सही। हमने जो काम किया वो इस लिहाज से नहीं किया कि भाई हम इस गवर्नमेंट की तनख्वाह की तरफ देखें, बल्कि हमारा फरीजा बनता है। एक तो मैं मौलवी था, मौलवी होने के नाते से भी एक वो फोकस अलग से भी रहता है। बहुत सारे हमारे इस चीज़ में। तो नाजरीन, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप सुन रहे हैं हमारे जनाब सादिक वासिल साहब से। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू आपके सामने रखे। तो अब हम जो है इस पर यहाँ इस बातचीत को यहाँ क्लोज करते हैं और फिर दूसरे हिस्से में हम ये जो शख्सियात जिनके ऊपर इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं ख़ुसूसी तौर पर उनके ताल्लुक़ से हम गुफ्तगू करेंगे।